दर्शक बंधु सुस्वागतम आपण मानकु ओम क्लीन चैनल रे बांक निधि जेना आज आपण मानकु ये जोगवाशिष्ट बा जोगवाशिष्ट रामायण संस्कृत दर्शनर साहित्य अन्यतम श्रेष्ठ संपद यहाकु गुरु महर्षि वशिष्ठ श्री रामचंद्र आगरे वेदांत दर्शनर व्याख्या उपस्थापित करने निमंते जहाँ कही जाइतिले ताहा ही हेउची जोग वासिष्ठ। यह महर्षि वशिष्ठ वाणी हेले मध्य यहाकु जिज्ञासुक पई समाज पई विवृत करिछि महर्षि वाल्मीकि परंपरा अनुसार तेणु यह रामायण एक संलग्न रूपे परिगणित होइछि। नवम शताब्दी रे जोग वासिष्ठ को संक्षेपित रूपे देइथिले गौड़ अभिनंदन जोग वासिष्ठ सार नाम रे ताहा पंडित समाज रे सुविदित होइछि। वेदांत दर्शनर मर्म संभलित एही महान प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ओडिया पाठक मानक पाखरे परिवेषण करी बहुत खूब आनंदित होइछन्ति। से आपण मानकु आज से ही त्यागवीर तत्वनिष्ठ श्रीयुक्त नारायण वीर सामंतर यही मुमुक्ष प्रकरण आपण को गला वीडियो रे आपण को श्रवण करैथिली। यार सेकेंड पेज रे आपण मानकु आज प्राक्तन पुरुषकार बा कर्म भिन्न दैव्य बोली स्वतंत्र अन्य किछि नाही। सुतराम दैव्य को दूर परिहार करी साधु मानक संग और सत्संग आलोचना द्वारा निजକୁ उद्धार करिबा कर्तव्य कौन। यही थरे वाल्मीकि कहिथिले वशिष्ठ महाराज को। तापरे बलशाली व्यक्ति जेपरी बालक को सहजरे पराभूत करने को सक्षम हुए सेहीपरि प्रबल ऐतिक कर्म द्वारा अति सहजरे पूर्वतन कमनीय दैव्य को जय करने संभव कर। मोहवशरे जो माने ताहा न करती ना सेही दैव्य परायण मनुष्य मानक मूर्ख छड़ा आउ कौन कुहाजिब। दंत द्वारा जो अन्न सबु चूर्ण करा जाए ताहा तो पुरुषकार प्रयोग करा जाई करा हुए। बलवान व्यक्ति सेहीपरि मध्य अन्य मनुष्य को पराभूत करिथाए। सुतरां अहिक प्रबल पुरुषकार द्वारा प्राक्तन पुरुषकार को विपर्यस्त कराई पारिब नाही। काहीकि जागतिक पदार्थ सबु देश काल और सेमानंक निज निज शक्ति साहाय्य प्रकाश अवस्था लाभ करती। देश एवं काल मध्य शक्ति विशेष। सुतरां समधिक यत्नशील पुरुष मात्रे सेमानंकु जय करि पारंती। अतएव पुरुषकार अवलंबन पूर्वक साधु संग और सत्संग सहायता द्वारा बुद्धिर मालिन्य दूरीभूत करी संसार समुद्रर अन्य पारी को गमन करिवा कर्तव्य। जो व्यक्ति सदाचारी और प्रयत्न रूप कौशल संपन्न ना से सिंह परी एही जगत रूपक मोह पिंजरा को निर्गत होइताए। जो व्यक्तिर जेपरी अधिकार आलस त्याग करी तदनुसरण रे कर्म करी से कर्मे शांति लाभ करि पारे। सहस सहस कर्म रूप व्यवहार अहर्निश आम्भ मानक निकट को आसुची एवं जाउची। राग एवं देश परिहार पूर्वक शास्त्र अनुसरण रे सेही सबुथिरे व्यवहारवान हेबा कर्तव्य। अज्ञानता वशत जो माने दैवी को निंदा करती ना मु सेमानकु निंदा करू नाही। तेबे पुरुषकार छाड़ी जे माने केवल दैवीर आस्थाशील सेही मानकु मु निंदा करूअछि। हे शुभाशय तमे मध्य कल्पित दैव्य निरपेक्ष होई स्वकीय परोश्वर आश्रय ग्रहण कर। यही परि वैशिष्ट भगवान कहउछन्ति। संबित स्पंदन मन स्पंदन और इंद्रिय स्पंदन कौन। यही त्रिविध स्पंदन प्रकाशर नाम पुरुषार्थ।
ଏହାରି ବିଭିନ୍ନତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷକାର ଜଗତରେ ସର୍ବଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ଦୈବ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷକାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେବ ଓ ଦୈତ୍ୟଗଣକ ଗୁରୁ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହେ ସାଧୁ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପରାୟଣ ଶତ ଶତ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୈନ୍ୟରେ ନିପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷକାର ପ୍ରଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନହୁଷାଦି ରାଜାମାନେ ବିଭବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ପୌରୁଷ ବଶରେ ନରକଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସମ୍ପଦ ବିପଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଦଶାକୁ ଜୀବଗଣ ପୌରୁଷ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଓ ନିଜର ଯତ୍ନ, ଏହି ତିନୋଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଗୁରୁବର୍ଗ ଓ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ହେ ବତ୍ସ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳକର, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ହେ ରାମ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ଉକ୍ତ ରୂପ ପୌରୁଷ ବଳରେ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅଜ୍ଞାନ ବଶରେ ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ତାହାର ନିବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦର ଉଦୟ ହୁଏ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମାର୍ଥ କହନ୍ତି। ହେ ରଘୁନାଥ, ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ସେହିଠାରେ ରାମ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଦୈବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷଣି ଦୈବ୍ୟ ନାହିଁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ? ପୁନର୍ବାର ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହେ ରାଘବ ରାଜନ, ମନର ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱ ବାସନା, ତାର ନାମ କର୍ମ। ବାସନା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆତ୍ମାଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ହେ ସାଧୁ, ଯାହାକୁ ଦୈବ୍ୟ କହୁଛ, ସେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ। ସେହି କର୍ମ ପୁଣି ମନ, ସେହି ମନ ପୁଣି ପୌରୁଷ ବା ଆତ୍ମା। ସୁତରାଂ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୈବ୍ୟର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ପୁରୁଷ ରୂପୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ କର୍ମ କରେ, ପୁରୁଷର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଦୈବ୍ୟଠାରୁ ସେ ତାହାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ରାମ, ବାସନା, ଚିତ୍ତ, ମନ, କର୍ମ ଓ ଦୈବ୍ୟ, ଏହି ସବୁ ହେଲା ଏହି ଏକ ହିଁ ପୁରୁଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା। ଏବଂ ଭୂତ ପୁରୁଷ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ, ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ହେ ରଘୁକୁଳ ଧୁରନ୍ଧର, ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁରୁଷର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଘଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷକାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ରାମ ଭଗବାନ ତାପରେ କହିଥିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ପ୍ରାକ୍ତନ ବାସନା ସକଳ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ସେହି ଭାବରେ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ତମେ ପ୍ରାକ୍ତନର ବଶୀଭୂତ ରହିଅଛ ବୋଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଐତିହ୍ୟ ପୁରୁଷକାର ସହାୟତାରେ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ତନ ବାସନା ତୁମର ଅଛି, ଅଥବା ମାତ୍ର ଶୁଭ ବା ମାତ୍ର ଅଶୁଭ ବାସନା ଅଛି। ଏକ୍ଷଣି ଯଦି ମାତ୍ର ଶୁଭ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ନା, ତେବେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଶାଶ୍ୱତ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଅଶୁଭ ବାସନା ତୁମକୁ ସଂକଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରେ ନା, ତେବେ ପୁରୁଷକାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପରାଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ତ ଚିନ୍ମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ତୁମଠାରୁ ଅପର ଏହିପରି କୌଣସି ଚେତନା ତୁମକୁ ଚେତିତ କରିନାହିଁ। ତାହା ଯଦି କରନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ସେହି ଅପର ଚେତନାକୁ ପୁଣି କିଏ ଚେଦିତ କରେ? ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦୋଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ।
ଏବଂ ଏହା ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ବାସନା ରୂପିଣୀ ନଦୀ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ପ୍ରହହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ହେ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରବର, ପୁରୁଷକାର ରୂପ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ତୁମ ଶୁଭ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ମନ ଅଶୁଭ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷକାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ତୁମେ ଶୁଭ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମନ ଶିଶୁ ପରି ଚଞ୍ଚଳ, ଅଶୁଭରୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ସେ ଶୁଭ ପଥରେ ଧାବିତ ହୁଏ, ପୁଣି ଶୁଭରୁ ଅପସୃତ ହେଲେ ଅଶୁଭ ଦିଗରେ ଚଳିଥାଏ। ସୁତରାଂ ମନରୂପ ଶିଶୁକୁ ରାଗ ଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱଭାବଗତ ସମତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବ। ଆର୍ଯ୍ୟଜନ ସେବିତ ରମଣୀୟ ଏହି ଶୁଭପଥ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ପରମାର୍ଥ ସାକ୍ଷାତକାରାନ୍ତେ ତୁମେ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ସଂସିତ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ ସମଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧବଶତଃ ଏହି ଜଗତ ରୂପ ପ୍ରପଞ୍ଚର ସତ୍ତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ରମେ ସେହି ସତ୍ତା ହିଁ ନିୟତି ନାମରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରେ। କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ କାରଣତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାଙ୍କର ନାମଟି ଯେଣୁ ନିୟତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳତାର ଆଶଙ୍କା କେଉଁଠି? ସୁତରାଂ ପୁରୁଷକାର ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ମିତ୍ର ଚିତ୍ତକୁ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ମନୋରୂପ ରଥରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟ ସୁଖରେ ଧାବିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଯେପରି ମନୋରଥାରୂଢ଼ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷକାର ବଳରେ ମନର ତତ୍ତ୍ୱାବିଧ ସମତ ବିଧାନ କର। ନାନା ମାୟିକ ବିଳାସର ଆଶ୍ରୟଭୂମି ରୂପେ ସର୍ବାନ୍ତର ଓ ସର୍ବାଧାର ଏକ ଚିଦାକାଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବିନଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଏକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ତରଙ୍ଗ ପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଦେବ ଓ ମୁନିଗଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଦାର୍ଥବିତ୍ ସେହି ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମା ମନଃ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଜାଲ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୋଚନ ପାଇନା ସେ ସଂକଳ୍ପ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ହେ ଅନଘ, ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ତରଙ୍ଗ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ମୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହିପରି ପିତୃ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଚିତ୍ତରେ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଉ। ପିତାମାତା ଏହି କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିଯାଇ ଦୈନ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ କେବଳ ଭାବୁଥାଏ, ହାୟ, ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ମୋର କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ବା ଆସିଲା? ଅନନ୍ତର ପିତା ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରହିଛ କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଃଖ ନିବାରଣର ଉପାୟ ଜିଜ୍ଞାସା କର। ତାପରେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତାପରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂସାର ବ୍ୟାଧିର ଔଷଧ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ ପିତା ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଉପଦେଶ ଶୁଣି ମୁଁ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନନ୍ତର ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ପିତା ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଅଛ। ହେ ସାଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ତଳକୁ ଗମନ କର। ସେଠାରେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହି କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବ। ହେ ରାଘବ, ପଦ୍ମଯୋନି ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି।
एवं जे पर्यंत अधिकारी मनुष्य वर्तमान थिबे से पर्यंत रहिबे। हे राम, मोर जन्म एवं जेपरि भावरे पृथ्वी रे ज्ञानावतरण घटिअछि से विषय पितांकर ओ मोर चेष्टा सबु कथा तुमको कहिली। हे निष्काप, विपुल पुण्य राशिर पारिपाक वशतः आज तुम चित्त परम ज्ञान श्रवण रे उत्सुक होइअछि। तुम मन यथोक्त गुणगण रे परिपूर्ण। तुमे प्रश्न करिबा जान एवं प्रश्नर उत्तर मध्य बुझिबार। एथिपाई मु आग्रह सहित तुमको उपदेश देवाकू इच्छुक होइअछि। एबे तुमे राजह ओ तम गुण विहीन एवं शुद्ध समानुगामानी बुद्धि को आत्मा रे संस्थापित करी धैर्य अवलंबन कर। विवेक ओ असंग भावरु उत्पन्न जे वैराग्य ताहा तुमे लाभ करिछ। तुम चित्त आर्द्र होइअछि। शैशव कालरू सद्गुण राशिर अभ्यास मध्य तुमे करिअछ। अतएव मु जहा कहिबी ताहा श्रवण कर। परिदृश्यमान एही जेउ जगत रूप महान आडंबर परम पदंक ठारे दृष्टि स्थापित हेले ये समस्त विलीन हो जाए। प्रलयकालीन सूर्यंकर उदय जेपरी कुलाचल ओ सबु विच्छिन्न हुअन्ति सेहीपरि परम पद को लाभ हेबा मात्रे जावतीय मनोव्यापार विलीन होइथाए। हे राम, संसार रूप विषयर आवेशरे जो विसूचिका रोगर उत्पत्ति होइथाए एही परम जोग रूप गारुड़ी मंत्र रे ताहार उपशम घटे। पुणी एही गारुड़ी मंत्र मध्य साधु व्यक्तिंक गणक सहित मिलित होई शास्त्रार्थ निर्णय द्वारा लाभ करिपारे। विचार द्वारा ही दुखर अवसान घटे। सुतरां विचार दृष्टि को अवज्ञा करिबा अनुचित। सर्पर काति परित्याग परि विचार और विवेकवान व्यक्ति प्रथमे अधिस्वरूप एही जगत प्रज्ञर त्याग करिब। तदनंतर सम्यक दर्शन प्राप्त होई अखिल जगत को इंद्रजाल परि दर्शन करिब। जिए एहा करि पारिब नाही अर्थात सम्यक दर्शन जे व्यक्ति लाभ करि नाही एही जगत रे दुख भोग ही ताहार घटी थाए। काहेकि ना संसार रे आसक्ति बड़ विषम। यह मोहग्रस्त व्यक्ति को सर्पवत दंशन करे, खड्ग परि छिन्न भिन्न करे, अग्नि परि दग्ध करे एवं रज्जु परि बंधन करी बुद्धिभूतिर ध्वंसा साधन पूर्वक पाषाण करी एका बेलके अवश करी पकाए। संसार रे एपरी कौनसी दुख नाही। संसार शक्त व्यक्ति जहा भोग करे ना। हे राघव, जो सब शास्त्र विचार कले श्रेय लाभ हुए सही सब शास्त्र विचार अवहेला केबे हेले कर्तव्य नुहे। विशुद्ध चुक्त उत्तम मानवगण विचार साहाय्य द्वारा आत्मबोध रूप प्रदीप लाभ करी यही जगत रे भ्रमण करती। हे राघव, चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रसन्नता लाभ कले अंतकरण रे ब्रह्म रसर उदय होई शांति एवं सर्वत समरसर आस्वाद घटाए। यही अचेतन देह हैला रथ स्वरूप। इंद्रियगण से ही रथर गति स्वरूप। प्राण पवन बेगरे से रथ चालुअछि। मन ओ ताहार रश्मि एवं गंतव्य स्थल हैला आनंद। रथारोही जीव अतिशय क्रुद्ध हेले मध्य समाधि जोग द्वारा से महान होई पारे। हे राघव, जो माने ज्ञान दृष्टि बा आत्म साक्षात्कार लाभ करिसेंती से माने सामर्थ्य प्राप्त व्यक्ति परि महान होई विहार करंती। से माने शोकग्रस्त हुअंती नाही। से मानंकर विषय वासना न थाए। एपरिकी से माने शुभ बा अशुभ किछि ही प्रार्थना करंती नाही। से माने जहा इच्छा करंतु ना काहेकि समस्त विशुद्ध पथरे गमन करे। माने सबु करंती पुणी सबु करी मध्य किछि करंती नाही। से माने आत्मनिष्ठ बोली एहा हेय बा एहा उपादेय एपरि ज्ञान एमानकर न थाए। पूर्ण चंद्र रे केते परिमाण सुधा अछि ताहा जेपरि निर्णय करा जाई पारे ना।
विषय वासना शून्य मनर मध्य सुखर इयता करिबा असंभव। सेमाने इंद्रजाल सदृश यही जगत आउ देखती नहीं, कौन सी प्रकार वासनार अनुगामी हुंती नहीं। यही सबु प्रकार चपलता परिहार पूर्वक से माने परमात्मा सुखरे विराजमान थांती। एहीपरि जीवनुत अवस्था आत्मतत्व परिज्ञात हेले लाभ करिबा संभवपर हुए, अन्य कौनसी रूपे हुए नहीं। सुतरां विचार परायण होई पुरुष मात्रे आत्मा अन्वेषण रे यत्नवान हेबा विधेय। मनुष्य शरीरस्थ मूर्खता रूप दोष ही एकमात्र दुखजनक। तद्भिन्न अद्यावधि ओ आपद विपद सबु जेपरि दुखजनक नुहंती, समुभाषित ही मोक्ष शास्त्र सेही मानकर ही श्रवण योग्य। जो माने परमात्मा को प्रिया अपेक्षा प्रियतम ओ बंधु बोली अंगीकार करती, मनोज्ञ दृष्टांत समुभाषित ही मोक्ष शास्त्र सेही मानकर ही श्रवण योग्य। हे राम, चंडाल गृहरे भिक्षा करिबा बरं उत्तम, किंतु मूर्खता दोषरे दूषित जीवन कदापि वांछनीय नुहे। हे राघव, संसार रूप दुख जाल मध्यरु विमुक्त हेबा पाई मो उपदेश श्रवण कर एवं निज स्वरूप परिज्ञात होई हरि हर ब्रह्मा एवं अपराठारे महर्षि वृंद जीवनुक्त होई जे भावरे सुखरे विचरण करती ना, तुमे मध्य सेहीपरि सुखरे विहार कर। यह संसार रे दुख अनंत एवं सुख बिंदु परिमित। तुमे सेही दुखानुविध बिंदु मात्र सुख आड़कू दृष्टिपात कर नाही, जहा अनंत एवं क्लेश परिशून्य। पुरुषार्थ कामी पक्षरे सेही आत्मज्ञान ही साधन करिबा कर्तव्य। मित्रर छद्मवेशधारी प्रति जो माने अवस्थान हुअंती, सेही मूढ़मती व्यक्ति माने दुख परे दुख, संकट परे संकट, भय परे भय, नरक परे नरक प्राप्त हुअंती। जे महात्मा माने तुम परि विवेक वैरागवान, सेही माने ही मोक्षर उपयुक्त पूजनीय। जहा पाइले यह लोकरे आउ प्रत्यावृत्त हेबाकु पड़े नाही, जहा पाइले आउ रोग शोक ग्रस्त हेबाकु हे नाही। सेही परम पद विशुद्ध विद्युत द्वारा लाभ करिबाकु हे। जगत रे कैवल्य भिन्न आउ कौनसी प्रकार निरुद्ध विघ्न स्वस्थ भाव नाही। मुक्ति विषय थरे प्रभुति जन्मिले सेही कैवल्य लाभ रे आउ कौनसी प्रतिबंधक रहे नाही। साधु व्यक्ति माने सेही परम पद को सर्वश्रेष्ठ रसायन बोली अवगत अछंती। सबु वस्तु तेणु नश्वर, तेणु त्रिभुवन रे आउ सुख नाही। सुतरां मन को जय करिबा पाई समस्तंकर चेष्टा करिबा कर्तव्य। काहेकि ना मनोजय द्वारा ही आनंदमय से ही परम पदंक ठारे प्रतिष्ठित हेबाकु हुए। से सुख जे पाइजी से जगत रे व्यवहार परायण होई मध्य सेथिरु विचुक्त हुंती नाही। तांका मन से ही व्यवहार काल रे मध्य निर्मल निशेष ब्रह्म रहित शांत और इष्टानिष्ट रे निरपेक्ष होई विश्रांत भाव रे अवस्थान करंती। मुक्ति रूप मंदिर रो प्रथम द्वारपाल हेले समगुण, सेथिरे आसक्ति जन्मिले तुमे एही द्वार रे प्रवेश करि पारिबो। एही संसार रूप तत्त मरुभूमि समगुण संपन्न पुरुष निकट रे चंद्र किरण शीतल मनोरम भूमि बोली प्रतिभात हुए। काहेकि ना सम ही हेउची शिव, सम नाम ही परम पद एवं जावतीय भ्रांति समगुण द्वारा निर्भूत होइतांती। जाहंकर चित समगुण रे विभूषित, केही तांकर शत्रु न थाए। एपरिकी राक्षस पिशाच दैत्य सर्प बाघ्य प्रभृति मध्य तांको कदापि हिंसा करती नाही। जो माने हृदय रे समरूप पद्म फुटी उठिची, से माने से विष्णुंक परि सर्वत समदर्शी होइथांती। सुतरां त्रिभुवनर समाज्य श्री मध्य संपन्न पुरुष पक्षरे लोभनीय नुहे। तांक निकटरे उपस्थित हेबा मात्रे प्राणी अनिर्वचनीय आनंद लाभ करे। सर्व भीतरे सुहृद भावपन एपरि पुरुषंक निकटे परम तत्व स्वतः ही उभासित होई उठे। कुटिल और सरल शैव विध जंतु एपरि पुरुषरे मातृवत विश्वास स्थापन करती।
दर्शक बंधु यह थिला मुमुक्ष प्रकरण जोग वासिष्ठ रामायण। आपण मानकु यह परवर्ती जो श्रवण करावी मुमुक्ष प्रकरण ताहा आपण माने श्रवण करिवे। एही ठारे मो एही बाणी को विश्राम देउछि। आपणकु एही रामंकर बाणी एवं जोग वासिष्ठ रामायण जदि श्रवण करंती आपणकर सर्व कलुषित बाधा विघ्न दूर होई जिवो। आपणकु संसार रे हल्का परि लागिवो, सोलो परि भेड़ा परि आपण संसार रे चल विचल होई परिवे। एही चैनल को आपणकर भावी सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं आपण बंधु मानकु एही बळी श्रीरामंक कथा सुनिबा पई शेयर करंतु। वीडियो टिकि आपणकर राम भगवान मंगल करिवे एथिरे तिले हेले मध्य संदेह नहीं। जय सीताराम, जय सीताराम।